Keplai to all 7 number dem dum koso sarau agino keplai tau sengja khalai tongo ne bebudan barinan bagi se khalai tongo bebudan jate seng 20,000 da khalai man aboni bagi se khalai tongo o jaga contestant ni kebo kre jotono 3 অঙ্কন থানায় 4 অঙ্ক মানানি বেজাল দঙ্গো 1000 কাছে ভোট কারণে প্রার্থী যে কোন প্রার্থী জামানত বাজে আপনি খালাই রহনাই যে তংমনে খরচাপানো সেকেন্ড করে আর সিপিএম বাই বিজেপি তাবো সেকেন্ড সেকলাই ফিল খালাই দঙ্গো বড় ফার্স্ট নি বাগে বড় সেকেন্ড সেকলাই দঙ্গো তাবো সেকেন্ড সাবো খালাইমান বা বিজেপি বাই সিপিএম খালাই দঙ্গো সেকেন্ড কে আইবো হনে ফিল খালাই দঙ্গো তিনি প্রমাণ খালাই রেখা বড় তাবুক যে আর বাইক দঙ্গনি বড় গিয়া বাইক দঙ্গো সুন ভোট মায়া abon bagai belai tong songjak o demthora kososarani sikla rokni je jus nungmane bongni je phan nungmane o jaga ko narangmai oro tufan phanai a tufano podobo kepegai thangnai chakra tora kepegai thangnai oro anoroson nongnai bothani ni joyingnai bubani joyingya
বাইকरो सिनि रेजिस्टार सिमि हाजार आबन पर उलो फाइका बजुजान फाइका ताव लास्ट साइमनाय जों हाजार कायसा पुना चेंग्रबो कससराव जेखो चेंगो आब्रो हाजार कायसा ताव गास्तासो लामन सिमितेबो जरार बायका आबो बांखांखो 2000 पनङैमोन हामबाय ये फाइनाय 12 तारिख टिटिएडिसि इलेक्शन अबनो नाहारे चुंगतिनि पारा पारा लामा लामा चुंगतिनि बाइक रैली बुबाग्रानि यागनो कप्लाय खालायनाय बगे 7 नং दामसरा कजसरा चुं कप्लाय उंजा ता तिनि फुंगा रेजिस्ट्रेशन मा तो कजसराव 1000 आबु ताय बारि खने ए टुखा एप्रॉक्स 15-16 कजसरा बाजार सिमी हायै लास्ट मुहूर्ते चुंगरो चंडीपुर असेंबली ने अंदर पंचम नगर अब बुप्रा बाजार सिकला अंखाबले चिनी समाजनि बेकबोन सिकला रगनो यूथ रगनो चिनी भविष्यत सिकला रगनि जवाब दिनै चुं फुनगै रेखा बुबाग्रानि यागनो चुंथाय बक्राक खायनाय